eye dunyi na tua meno na fio ti fio ni na fio le mia dia mi brona be e fio de kamzono togbe la te kwe fi keye adi to ti game nkubi po todio le kosira me akpe klave adi to ti game nkubi ko wona mare mso no mi na fi de sabe checkpoint zebe ye trozo rond-point zebe rond-point zebe on ya no jole amarote yo le yi enfant ya on la trop godo alo on la trop do ekpe kelefuna et ni sori yo mi blombe panneau que le sens giratoire obligatoire panneau am les ignorants ni la nyua bo wa don panneau ba comme amoro nto chon blombe rond-point no no funo mi le poko kaka obe ni ni abe ya no ni so angangbo hunde jole amarote et besoin tout à enfant ba mo attention puedo rond-point mais jojo ya gwato ezo ohuaji gwazo ke zo kwa mo ame ho to ku titi le fun le kupin le to afo ni e buta me kaka ba ti ame afo ko le to ni wa e be gomo ya ni ali ko na mtia e be gomo ya to afo e buta me kaka mnenke ba kwa ko dalo volant me on a vie beto ça c'était déjà beto fike amoso zebe hwagodo gbana fike wala to a ke dalo volant we ko to fun jojo ya be la ba yo le bele ya tout et de moi me les comme elle fille et puis mdo se be yowa se be ko jojo yi oh mdo ne ba do se be prefer pa me a me ho no yo le fun la be jiji le funa jojo ya ko to fa godo le be to akple aji ko le be ave sur le quoi ndekwe ya mi bon le joe me na de no la gbo do richard sensibilisation de nointi pripripi ya sugbo unu afoto anya cha sugbo unu mi de kukware no plami vire ni mi ja fide boare oba hinto na miro fike nkuya po ha hewa togbe la te kwe mdasiro nyawaji va kenji maso pe ya enyi nuke kan flanta flache wa meke ni treva wa meke ni zokeke kuto wa meke ni keke kuto afoto tontonya ke mi pe les zomo wo po emi mbe e moi po na npoa odo rond-point de biso mi opele le code de la route ami bien o pedo rond-point de o po panneau apoa la les panneaux be nyakebele blanc panneau que le funa sens giratoire les panneaux les zones avec le fun donc nous ke nyime senabe o mai lobo pedeo o la trodoye nkebe nyibia o ma do me lobo gbedo la trodoye ko la trodoya e flèche a meton que le funa gbe trodo no o amikele volanji ye no itobu me ko la weru on was o itobu me o mi eni akara po o mi Nigeria po o mi Burkina po o mi Yaoundé po yo so hun po le moji po be po sens giratoire bo po ale ko kune do la ne wa pa jo so roji ne awo nyanyi Yaoundé be panu eze donc avec que penyi mozonto penyi ehun kuto bo po panu que le moji ya de kankume po panu que le miagbo le fia ye pour la pole et France banigbaji voilà funwa et do balé que le miagbo le fia donc tia et mo que mi les on les France a mi di nya mi les fio et wa nké di ma so pe to gbe la te ma so pe to asirika le ma so pe to wa nyawo oto be mi gbe sensibilisation à poto yeji wa mi do je si be mi a Togo be e monzon to wa mi mala na pano e mi we po mo agbe jopo a mi no na yiyo no we do teme vo yo prito so le nkwa wa yo la be yo ne le funuma mi nya be funwa ne be pano am le san e mi kunero san ho to aji ane de meeting danankuvi o le hume meta maton a dankuvi po mo aji ro da benare nkewe o ngolo do mo aji nyake ngongolo le bloma e donandon gare mo be amono na duji po wa lo na to dan pa no bloko la be o nya be to dan le funu wa a 15 mètres a panneau le funu le signaler be to dan le finalement o drebare o mi on kuvi le kumoya e yo glosande ya ne wo ke nkuhu ya takwa me po nkuhu ikara po yo je modile e panneau le signaler bena de 15 mètres do dan le ojo le tuji po we lo no po be a onu yo le tuwe ma a onu yo le tuwe ba be o ma sensibiliser e do dan le vie o ba bi so jara jo no do dan de pupe gba lo sensibiliser a be ga do dan le funu oble lo a o ya jagba ni mi lo le panneau mi trova se bebe nyagbare
nyawo be interprétation le vous mi apata mi le kwero le ke mi la gloria wa e modo to wala me ko du tuna moi o le tona mi be ne mi to anaye ya sans voix panu wala sen na mi nwere do on we do mo ho haji o anaye ye ko do na mi ya pon ye ko duwa eji e be jodo donc mia globbo be mia doji vevere mia doji sesere be mia lo so ho to aji wa mia no bla panu ye ya sirika ku susu be ne o réceptionner alo gbe hunle anaye alo pon ye aji ya eji e be jodo tu kara de pe njagba na yen no ke driver de va bom sensibiliser yo ha ola bi o se mena de no le ku ho o do na tagule ho mema wa funwa mia ekipo ma wa tin so pe to wa ni mia ko to jina mia be to jina to ame ko les omo chanwa mia gba ko to jina mia no vi pipuri to cha be o chone podo mi do eno ano na kare mu ne ya wa pe to bona be sensibilisation d'abord do mia no de nu ga mia e jako ke be va be amega e mo alo hun ko ku vi ya o pole ke mo ale ro a ela be a ova ola pola me adile ho me alo mo ya so na so fie be pano ya ela be a inpe ola tro bi ese ni ke be pano e be nyima ela to no be sensi sira to ela to le ela no tro bona so aja agba na oriji wa nejo wa to be mi ajo no aja me aberu nu go me be apo ba me aba ifin ni mi ato afo anyigba go ya to afo go me ne a e wa le sugbo unu pa mi ade kuku no be sensibilisation ane do voiture prioritaire o ba ina o ya tout droit po ba ina mi anto mi nya voiture prioritaire ko le mi abezo na melvia na wa gba to le bobore nyi so donc voiture prioritaire o jan on e jagba ni wa oroko de la route aji na mo wa tin pa gbe la no lo akpe Jeff le Prince Tony Marcel. Ndila glombe mi apata mi leza kapomo via fifi e mi mano whatsapp e la nywa to bino tolo ko kanflan ke mi sukula on fio mi pano patao vitupide de KVD ko fion de sukulu fifi a no la yi auto école yo la clé o que les enfants dia auto école son ko pour le moment ni on do projet be appelé e mon allo huwa de pola no funa ne vlavo mi le dila gutande mi be wifi gratuit o gomme mi ati no yi et moi Google a téléchargé panneau écrito le me anohli et an kebegno et tiens là dedans me dit et vegwa nyam sona yede so plona do ko nyegado me ni so mi lo me anyi to vale ko do ko yen gbova nya po panneau tutu mo va mbiona do ko sebe nkenti panneau me le fio voir a mom le tofio ngba o hon vio no gba ni hon vichanyo ma ndonatera nde kuku e moya de sans cette dia ma tete karum tena moi bon propriétaire tu bien s'il vous plaît maté tofia on be non be trop parce qu'on dit le mois il était o maléo donc à éviter au vidéo que de la ciga maintenant quoi la ciga va fido là ça c'est interdit là on la bonne quoi gano do tout pour la bega et nous quel est Joro Jivantonye il va que son nyadem la siwa oh en moi le grand à peine kubi nya fi québécois et ya bon ma glombe que moule te kame memera gbebe de keme mponde a do vovona mto ele nyinu ko ami fio hagbe ami ya wa ami be gole a wede me sigbe plus de 300 nene azimia oh gombe ke ngwa mi pa nya be sanse won essence fio hagbe be o gba sazimi o enti gombe ami ko gbe a ngble ya jinko bude won fifi no me kola nya OK bude mpo bude alo essence be egua sigbe 300 le a wede menene ke mpo no ajika ke so tutu gban do mpo ezobibi le paime le fia ke zo abile funu afiko be ya esubo ezo abile hode me wa ka mi agbara nyigban ele biafio kakaka mi be pona tepe e nyinde do na vonvon e do vonvon le double bo me e la nyabe afike mpo no ale a fio hodo la se yo do la na fungbe no do la toti e ye mi le gbonbe na ameko le wole kebe no wa afoku be nyine ju do ezobia me msiana me ale mi le ya e wona gaba jejia e nyina wa mi le bio be na ameko gbenyi fioha ameko gbenyi se woto kwa le kebe no wa ponku donti ne ngbajo le do ameko lo do afiko mi le po no le no mle nya popo na mi o ape mi le do Evacuation ape Justin Anani. Mdibe nya kole ma gblam nya do ma renverser do numéro dossier judiciaire o me donc oji maso so jamais velate pour me la quoi
do simbe nyantia Togo viore nous lo injustice gbere o le dénoncer et nous koni nous maso mi son ko so le do me pata kakava ji sojo le color raf o la loi more katanga o la loi more le port de pêche a sauvé daro gendarmerie après la course et dingodo ni miento mina gwa Togo be no kailo kamia gbo on se benyo ki kono de ces judiciaires mefia ira gbo parce que no mi de bon droit de l'homme benya et nous bobo le matin so ka d'identité so na mi au contrôle là yele ke ba mo mina batin a bloquer de ke ba mo alo no me ke ma jesewa mina ba wo do bela hiambe e no ke kwa e dolado dopé e vevitoa nke balea eni kojo be nyaw justice be nyaw le mebe jwame kwa maso popo le mité va do monde popo le justice be de se venir va do ya mina tasile ke be nyaw di subo akbe mido akpe ne Justin Anani ya edekpem la sinyo depo milale beni miarokwe le edouame yanonzo le miabe ahome nyale nkuru miabe vionti wala be keye ole emoke kemea ne mi ya dom miabe vio alo mi aso nsasado tana o veve to anyo no vio ya nya fi keye miabe vio le yivele esanwa ele evevere e sokaka consider eve dowe yowea ye nyavoin le miabe egenduaji ekele kan lolan be efiosa e doa patanya gbebe efio ameni gon kele lolan be efiosa me ngbabaleo e yorome ye amole wazoni sonson du kwa le wazoni sonson ole efiosa me be le dogbe le efiosa me le do baba ni efiosa le do baba ni régent que au sodo azipia dit que les poisipia egbia les amoko we wazoni sonson so yilo lambi fiosa me mi dogo a mi ame ve deu mi de po huno gan a nyominsi adole go ya kwe et les ni azipia me non tonne et raso so konobe la foi africaine mi enseigne Québec bonniana on va le lambe fiosame do zozo ke genje fiosame o de nous le dit yeto patase et à son iwaji mi sondo la foi africaine s'en va mais yava dogbene asikpea et ame jona sense jono asikpe jono maba dogbe le ma afa ko kudo elo enti mi ba so ni keji mi le yo o togbe a ebesi jeje a elolo do tasivi ni ne vie mi o pata mi wa togbe e plasi pe a alo e wo edu abedo bakudo bubu jenade munyibe le jojo memi abano kafi abano ne lojo le bengbodomo ewe ewonu subo le joanti e hon lo joanti et la foi africaine tot était kemi sova kemi ba denu mene yebese pe pohomoa e suedo do kwejibe il ngbodo menami il ano ngbodo menami kakane gademe voix hiya etro edobu akpe uno adole anyominsi gowe akwe kelenyi azipe meno tonne hasuswe la foi africaine ebe nous poye misewa mi tete gogo uno togbe domla kelenyi adanjoro uno bosru mafli uno nia se chambe nyara iwa zoni soso nia no nebe président togbe lakpa kumia be hasusu ale kemilia iwa zoni soso elo lame ba idogbene agbasa mi funwa mi dogbene agbasa ho minwede nyatiko wele o agbasa sonami milado babane ahwidwa ado babane novino ado babane homeo
et mia dakpe be gandua lola ahosugan benyine gandua e gandua kwata kwata mi popu mi le gome ni lola e mi le bioso lola gbobe mi ahunpa wa mi le ngbodo mene ne wara de pepe kira kan hunpa wa mi le gbesoso le hebieso bakpaji le sakpate bakpaji le dan bakpaji ke yin hunjan yin be akpaji mi le gbesoso le funu acha e mi apata mi ano tu mi ano lola be ngbodo melo ne kono be gomejeje mi ano wa be ngbodo melo enyo no domla kele ni a danjoro huno kudo na bosu ma flibe huno e chan be no poye mi se wan Jeff le Prince so be no clave j'en ai dit pour mille y englober nya kan pour mille so amo we témoignage kudo et les qui amo d'ici togwe a honto savado zanklo so la meni gwanloa e be nya poye mira annoncé so amogbo c'est mi apata milano blanime ano kwe fami be les qui kon potio la idoa to hononto baloni banome eno wagbayi ijinyore do ni so amede be témoignage ko kwa ele blové et to hononina ne allo monseigneur Isaac ele blové to hononina ne ento allo ento be susu aba kura munji wa chan amede kila gbawo so wu togbe allo lawo sokudo togbe to allo lawo wu togbe ento chan do na témoignage allo na ko ya me vidéo ne le ke togbe non na disponible allo son agbe gare pour game ke oji ala ke do njia e to no na ne amebu ke la ba dolia ba woni ne pepepe allo ba gba wo wi ni wa mi ano ko fami e mi kanu ji chambe e la 20 minutes lo akpe Jeff le Prince le mi be dodo mia e mina mi be to jino to nya be mi la ho ame pepe o e ami ame vi le mi agbo le ho ame le fie e si bale ke kono ina ne ne Jeff le Prince we no na mi pepe ho ne mi abaso do dasi mena wi après claver me pepe o le mi agbo nya o le ho ame wa mi la le mi one do mi a hope le wanu ne wan to wade wadukuna dukwa ya fofo ya ozolo yo ya ba ho mi to ole isobe do donyi soro to jino to jila jisimi abane la nyare mi ma tro do bia na mia ok mi donyo dia to ke ahomea olelo isobe do donyi soro le vio o fon kekem dogboto o fon kekem après yawe mi le mi adome ndeken ya mi ame abv mi vale à devant beyin comme professeur Gaibo bakudo enye kuva he anomu Ludovic mi mado mi ajinde kenya mi akansem vi après tutugban amere la bio sebe à devant nke benyo alo gbe amere ya laisser anemi homi gbanye nto chan nuke ni à devant. C'est l'association pour le développement de la ville d'Anéro et Hasoso qui est mis doté à son rapport Anéro be jarajaro be nyogboa et yeto nene à devant et on va à decan et va trop à devant à nene ok mia to professeur Butogo et professeur mi nyabe dododo ole à devant be Hasoso aji et dodoade leke melejido ye akpake mi adumevio milanona lekebe dodo kele ni colloque ke mi le blanc akpenami colloque ke mi le dotea et la toji branagbe la vo kuragbe colloque abe nukenami do colloque e gomi ni be le kadewe a nene mi se aleke lolo ale o trajado ne ba du 200 années à côté Zankli basi pe awo la ne ho voilà miacha comme histoire mi ona ni nyabe ajigo tocha 2022 a et là au 100 ans que o déporté waba aminkuto sododa mango baku sokode kuton
quoi mia historien mi ko be bon nyade le funo le mia cha mia gbo be le kemi la ten nya kemi ten po blon le no mi ma mu kam yolo ne enu ya lo lambe ya du e bazan mo historien be nya yo lo lambe nya e na me o chambo ya du yo to wa be nya e wa mia historien mi le wa mi via be to do mi wa gbo mi kona information le ça on a ne be histoire ane ho be histoire le jibe histoire funu ye susu avana mi le be ela nyobe ne mi atro to ane ho be histoire me ale ke be le do su go meji kaka va do fifia voi mi ko be mu nyawa de kanti comité ko podo ane ho be nko ya chan ele vivere na mi amesi amele ko ale ke mi be joa jo tro zundo si be no tu vi ne kwem le do amo do dem le de viola o e a ho le gban e no pata mo le jo be le keye mi la tem so tali do tanti à pour monsieur le maire puisque fifia beaucoup de décentralisation benya et doter le pour on tawa do kuji à pour nous la tem woni do abayin ko ni on ba tote do be fi hawe la va on na yo wa donc eyeni susu vegwan que le coloc à mais bien yo bon ko be susu wa e jo va ni susu tutu gbanto que ye bi ko be ebe mi do la so e no to re de so domi ni mi akpoda benade ide kowe susu kowe mi la de aso adokpe ya de be de la tem zon le wa mene e sogodoa mo sogodo to mi agbon ko be ne ko la ka voa be de la tem zon ne la tem jradwa do ana de vio an ko le chômeur wa poto kudo touriste wa te no va ku do e no le mi si mamam o ani ho be joa gen joa no le mamam surtout les cultures goméa un po pata de ko le do de ka vaya oh et n'oublie boy ne odogbeduye tourisme te nani ye o do so nu ti kekeke yo wa homa swenti ye ne circuit ke ye amola no to ana di sale do me akpo no to vo pa ayi fi akpo ale ka moji na ado ale ke nsi o jira na dodo ko ton abo enyale pa ma mi la gbon wa ne enu pata mi ten do gbedu a te wonde do pe no nde ji dade que municipalité la non contrôler ne e ka bava do me do bava do me de viwa be la nyolo donc la fokeji ye mi le ayo professeur mi do akpe do gbade no gomena mi alo ko na be contexte a o so mi so do emenwere mi nya be alo mi ado ko jina to jina to be mi ni nu fi otogan le suku koko imbi plo ne ne be suku koko aba ipalo ne ne a ayo do milana detail to jino to wa monjinji ne mi ni hotunya fioto emi bani président de l'université va ipo alo ne ne be ni wa egbe a o tro plo mi ngbe do be egendua e du kwasire be ni ne edu de pepe le ji la sa edokwe le modenu ne bani egaji monu na doa e wa hotunya wa mi la le osisere ke mi no université ade mi de susu wanchi be yo aso enu fio pede ke la ku e me jaka de pe alo hotunya be nyao ne ane ho chala tin sa edokwe na wa mi wo do de la panwaji alo a obe yo edu ya le ke be lia département de yo la so daro ane ho ne benu pakpala ba ye jira mi asu kruvi ko wela to enu a kengbe e ba clinwa lo susu ko mi de la pawanji o kaflan le gowa mea mini président ne université akpata e bien sûr kaflan mini aneho mini président no be mle onde ne aneho o mu ma aneho lo no nyalo nya pepe e go meni be de be to ba yinko e yewa ele c'est très difficile be ani no le poso ne ya anokwa po du medoda to la po to go do apata e la po bo na be mi ododo pepe va doko mi o le cadre wa me ne université be nko yi e be don to mi wo yi mi do anyi mi o kakara ba yike ngba nyam tro jole funa wa ke mi jole funa kengba ma yifuna to cha 2000 a mi o kolo gande le fie les tricentenaires d'année et du pays gain. Oh, colloque mais à Mosso Angleterre va, à Mosso Amérique va, à Mosso Allemagne va, Kengbomiato Béninois Jean va, Ivoirien va, Kengbomiato Chamik Balifié. Et mis au colloque Gandin Tokere. Que deux succès sous bon, parce que Roma Kouitoa, oh, très rapidement Roma va. Si mi abemi ba trop imprimé, ça va, ni mi au colloque à Nice, là, nous faisons avec le Wadibé, au temple. Donc ai wani grande carte que mi o va yina ne ko ken boy ya changba le va fifia e mi be o mi dola
te pas ne mi awon do ko do a ani ko be culture mi glenzande ya e nu gangan le ma glende ka ko na mi e yeni calendrier lunaire hein mais ne benya richesse de benyi ke mi munya la nero e go be douce bomle ke le wa be culture me a o do calendrier ne neo do ami be calendrier ne ya me ko nya le ko wona tutua o ten calculer kaka sur 1000 ans et ouais mi le sa homa vide mi o homa vide do enu yanti et me calculer kaka sur 2050 fifi ça dit ben système de lait que y système de lait que y ne onya olanya ale ko la calculer là ka fla e go be minya ne ese jania kaka so yi e pe so gbe minya kekeke le me et ouais minya so e pe so gbe so e pan yi ho minya kekeke le minya so funwa so yi vodu japu keke ne kele so vodu japu so va ese jania minya keke ne kele me donc nous sommes pas so bo ken boye et nous bo chang baleko la so pe a olanya le ko la calculer nous très facilement ba me suba million et les boom tocha et va na be atre de over jo ma so de over jo ga de o me bayi donc nous les be et nous pas mi ten c'est parce que nous les douce bo me ne o la pe la fio tam tam les et nous a muslim togbo et nous on les mais tam tam do bo belé les africains n'y pas c'est afrique belé o va mnya be nous a nemi c'est a mola ko na mi subo donc bientôt là des mes culture ato et nous ko les valeurs que les cultures aussi mia là des to asofio to abede et nous ya de mia to mi dollar do jijointi mia be clade po jijodo et nous ko mi lo mi gbabe vodou be nya be leke let asi vodou be nya do vo spiritualité ko religion mun de kayo et ouais mia be nous c'est on me ko jibe yo asen nous o te no sen ke mia me ko le church cha o te no iwo be church bon nem le church amu yin be ni ma ve yi no yi to gbe si pe yin gbo le yo home ne ga meswa ne nu kem jibe to gbonyo na ma be nyima bio professeur mi do ape wa mi do nyanchi na mi mi aglobe ne ngba asu alofa ji on to chan mi sonya su bole me do mi abe calendrier ki mi blozande ya ou le tri weton et le menami alo do mi atore kale mjisi ya e pe si ape kluya alors le paya matome eto na mbe le paya me azanya ji o da sokwe ya paya me azanya ji o da sokwe ya do e a o calcul enye d'arrivo pele be jaro pa e jora de ji cha pepe ne nu ma ba tro ta do guna nu wa e jora de ji pepe pa nyawo ke sino nu gane be nyina ma trova miato Ludovic Yom Kuva hegbo mi nyabe a devant alo a dekan e wo kolok gane bayi kele ka apuwenya e mi o enu ala ne ho vayi gbo et nous ko yona be recommandation ku suivi o ari fike mi le negbe kemgbe mi tro le colloque bo e won mi ngoro be o voir lo mi kwata ne voir kemgbe mi tro le do colloque bo mena e mi a so nko ni hotu nya be nyawe gbe e ma gba tro bi o se ka be egbe ahin be mi agba hotu nya me gbogbo re a ke mi nya ba devant développement be nya do l'histoire nous permet de connaître le passé de prévenir le futur wa ehin be gade mo mi ana obra kokoko ni la ba gble noa eyon o jef a pe non e mo gbe ehin do obrana be hohwaji otu na ye ya do ne olabionya sokevaya ne osedo ntiale funwa yo la sojra egbedo yo la sojra sobichando donc ne mi hotunyo mi mi abatro hotunyo dia ele vvd nto do kaflan ndo lea echi taminami do obrana sambe enu ya lekebele ya wa enyako be nyina mi gbona mi senaye est-ce que o dosonti o kweme tonto yo nyambede enu ya hotunya ya eleme alumleme wa ntien blombe ehian kokokobe hotunya mi ratroveji ne mi ate sokpo nkogbe asojara nkogbe ado le bio sezande ya be enu ya koloko kemi ya de egbahia ehian vevede nto do si baleke professeur Blanfifi nenia munyi hotunya be nyapo yanyo mi le butameso enuya esoke gbanantanti lo mi be histoire société et devenir du pays gain nke mi yanyi le someo nke gen do yanyi le someo e fike be so fike be le yo kaka be ya trozo nke mi le jibe banyo nyawe mi wo symposium de vayi ni a aussi be 2017 yenene nyamba donc tout yo wa
kudo miabe aputabe yanti aleke apoale du miaba nyingbon doa comment toleme mi de susu toleme et kaka mi wo recommandation 1 à l'endroit de la commune, 1 à l'endroit du gouvernement et mi entretien mi le tenir aneho be meria be miratro de sususo et douabe tutunti et comme y be tpd legbe et mi y be requalification de la ville d'Aneho et comme y be affilé legbe a olatro trafunondo atuodo et moi les merci magba ka flan mi po egbamea et tpb ni ke itobe olatro tu doyiru funanto yanjuro et gabenya benyi on se bele mi pata ke mi do tagun be mi le jibe ba 20 menenia ba ko décentralisation be nu ya mi do tagun am ko se be ameko la pero mianti ni mi ate so jara de be no me adwa mi la po ya madan gbede do nkentia ne mi we ya hengavaye ne afie be hengavaye wa chon la po wa toleme e do chan la po toleme e do chan la nanyi do balanko bele mi pata kekem be no po do me gbea mi be de kadio no wasi mada file pa ojo na do me do ndi pepe ntong baleo e ovejina wa be dagbele afibu suswa le nyibe san de mi ajawa gba le mi ade ade mi pata mi ahlo mi anodu nyawule gede ko na nyi mi so gbele mi no ya mi nda sinya on dade mi akpanko ntonto kelia be de nyabe genjua elegban le mi la wedo ne mi atui mi anodu mi atuo enyabe kelia eyewon takpe ewon colloque won ewabe elagba fomia egenvio agba fon préfecture de lac allo commune de lac 1 allo anehobe tua lekemila wedo na neho abanyoma so we miano onya potopotoji won développement elenkume na mi apatela no me mu hosebe ne aneho fon préfecture de lac akota keken la fon do mi mangro avec belegbe sambe aneho e capitale be yine bien Togo vai je vais pata e gbanyin capitale ne miabe préfecture bien donc miabe fonfon et là na me poté on be fonfon mi le blo à devant à des camps va trois devant et puis on be mi avec le glidia mi le moalo monsieur me keken le me intimi intitulé no be développement du pays gain or no grand pays gain kaka yan foin zola ko donc ta keken oleme o akla kunto chale me do e ken o to akla ku titi yim to tero fun o to mi am pentin bi o yan ase ro ma me ni ko na to jino to no va fi ya no me ni ko absolument ko ya be me ko la akla ku e to anti onyi gen vi o kekeke no o va na ko nu le fi chan bo awanya be ne mi le développement quoi e kan bi apata ne préfecture de la ka ne ba fon lo le ke do noa ja no do nyiso ko loka ga me be le toji do ke we le me o ne mi atin monji programme anti vidéo milato e noji le branda ke gbana ya sel professeur blan fifi nenia mia de monam me ma lele mode de lefa bien blombe 9h 10h30 la séance d'ouverture les séances d'ouverture après séance d'ouverture souhait de bienvenue et présentation du colloque par le président du comité d'organisation. Wa blada gbe ane po ndeke gagni alo gasile sona gawa ola hunle wonanu e ameke le po dudu abe nyogbo a la pompona to kwa la do wezon la glole ke no la yidwa e won yo me e mer bubuto e kan la do wezon amo e aleke no la yidwa e kan la pompovision tinami mais bubuto le ba me dodon le ke la gwe e la gwe no ro kwa va mi la jorobe ento ba no mi adomedo e ni a colloque wan sosu kelentina mia ne le mia dome en hosebe e la ba ne peperi e won yo me mi la conférence du jugement toi et ni histoire société et devenir du pays gain là ni ola résumé les textes pas ta communication ko pas ta et mi anovi professeur Gaiboni kwe et là résumé né professeur ami bonne patapata kwa ma bioso mi anovi sukulu yo gbo no ji la nya mi abe hotunya wa onu jagba ne wa no communication ni mi agba mo nje mi abe hotunya onji et là no vevede ne ya we wan voix mi la gbonjen vide pause café alebe ya me pepe ko la vo ya mi na we monu ni wate mtrojo wa na mo gbejo vo kwa mi la do débat me nya dondon
et n'y a qu'au boulot des communications qu'au word et n'y a qu'à me déposer un tio et dès le mébéjibé à sortir à l'ouest des bébés y a c'est va mousser au dès que bela nodo va mi la jo mon kota que me et tu me blanzandé avec au roi no bina yado et non poisson et bien blanc gawe de kakufan soyi gareka mila et conférence d'ouverture développement et gouvernance traditionnelle de la ville d'Aneho qui sera fait par le conseil d'administration et à Maglombe miabe dosoto nyé là pour poso nebe non nomiti poisson gareka soyi gareka kufan il a un débat pour anémie quoi document que les nuits entières et nous entières milame et puis on m'a couru doit on dit que on mille webé au préparer nous pour quelqu'un d'arrêt doit logi d'arrêt ne va quoi document pour quelqu'un et la nuit et nous maman et de 15h à 17h la présentation du programme de développement de la ville, programme socio-culturel et programme économique. Et nous et Brana bébé wana la totelofuna. Neunke Kuragwe so gagné so et gao koufan et a mila rédaction du rapport du colloque et des projets de motion et de recommandation. Lo bientôt mi yabe no wo nebe bobo wea ndo na yabe recommandation et motion motion mila wado et mila wado la méthode au bon aso kafu le ndeme aso biawe ndi be wa pelunya kimya so nono medio et gawe de kame wo kwa mila wo et mila kwa bobo séance de clôture et lui à la nommé tout moi lecture du rapport final, lecture des motions et recommandations, remise de diplôme d'honneur aux récipiendaires, allocution de clôture du maire de la commune de Lac 1. Donc, c'est un peu fini, il de Sousoubé, à Medolia, Mia Nawe Jessido, Torhede, Do Kaflan, au Tode, les Gendouabe, Nkoyime. Bon, nebe obe me onunya be tambe no a devant la donse mi la donse a so ma no be mi awe lo tolo mi ba wo nene ya ba wo nene lo e la gba pe ro me ko mle wo nti wo jo wa fon lo wa ba lo me nene okay e wa mi a programme nene be ya no yo mais quel atin po gomele mo ma so gba ni professeur ni ba yeyi de pe de ya mi sa me la po gomele ya voir mi mettre en place à me dire que mi comité scientifique comité scientifique à Huawei préparer communication pas et nous qu'on l'a mis là blanc pas Huawei préparer non pas comité d'organisation et il y a le comité scientifique vous voyez mi invité à médio que les à Nerofia vous voyez à médio les azogé meilleur ni apéro avoir sorti c'est préfet bu toma bio se be ke nabe coronavirus be nyole tamna mo ma va supporter mais là où do debera ni et là non diffusé en direct sur les réseaux sociaux sur les médias mais prendre disposition avec bien me kola na home ni ma ba physiquement le présentiel on tocha ya te no suivre ne be no bon sosu be nyole nami mi kwene ni ason gamen ko yo gamen ko yo ba mi ko be comme corona be nu yale ya 2000 jurube bani tepe gbaja que jimia non ne eto sato eto suba batense voit que corona be nu ya enti ne amokolava e mi amba jurobo dabe bobo bani bani e dona we so godo wa susu kemde a ho sebe gamen po mi abuta me so njibe ne lien e mi la o amaro rabe no cho le connecter quoi le ho amea o le kaka ho me bureau me afiko le radio di o ko to a le koloka communication veut to ko la na nyinto que professeur la animé kudo ya be ko tu na kudo le kimia au devenir de la ville d'année au ko to a ne amesia me batin assez ne ba aso de le medo développement be ya pata ya moi me le ka be nyayo ma trois professeur ya fo Ludovic so bien nyare trop tuturo lo trop professeur no le ke me ke la tempo ko me no me so la ragbo bien be amesia me te ko goleme en principe voir covid anabe aller quasi que là non beaucoup temps une centaine de personnes côté invité. OK.
voilà moi je vais sous bon nene mi yaba me ko ta ma vo Oh, maman. donc à place là danya mo la po mo ku ton va ne va da filer quoi Mais la limité. à moment quoi tem do me ho e nya yewa wa nya de ka le kem jibe ma gbo nya me 21 de ka e kudo partie développement ti et non elle est tellement importante elle est vévérée do torode be ne amesubola timba wa soto se no akumi ne wa da sinya ke mi la gbon me do wa gento wa be nko yi e mi le gbon be wa créer office du tourisme dans ne ho e la tenabe le tourisme nya o me a ne wa tem do structure de que la préparé nous ba kudo office du tourisme du gouvernement et à au circuit ko la mal du ta ku ton ne a mo wa tem so circuit a janova abano di sali do me ku ton quoi. Mais et nous il y a par exemple musée ethnographique mi a collé et nous donné maison du patrimoine et de la tradition né que la nabe yabe déco nous benoît wa o la temdo et nous to aider ko la tem donc mi présenter nous mi les préparer nous sur boy il faut étonner c'est comme ne va pas be enyolo alo munyoma les ko la tem trop wedo ne ba nyowu ne ma kuton wa no le vevere ntonami be gombe munyi a devant le otone du koyo aju apata gendo abele odona gendo ne va se ne amesia mi balon ne ba no me ne ga ne après on va gombe o ame wa monte o abenu itasi ona o nikola wa mi apora awo ndola nyi ne enyi no tu no vevere kem je ma gba kudo cham je ma profiter ne occasion ya ne ma trovanya deji kaba wa vide po be mekenyi mina ma e wana be minya ajire wa kelea ni ma glen subo nyapata gendo amemile gade me vaye ka popo de me vaye yo vo yo na mi be mina nyapata mi no fier be mi ni mina akebe va jenu kukume va y wo histoire avec po no me kafla mina mle mi ade ode mina yo vo we so gbe wan so va o so ni kon wa son ami no yasi me fifi o bio kafla mia no mia to ko mi ke mi jimi va ya coutume du père ami ngolo mina ro digo mo di jana mi nene benye parce que vous savez souvent yo vo no le wo no pona pona so wa nous que va terminer voilà et moi hein fike mina so kafla yin be mia to fanti wa elmina yo so yo vo jesio depuis le 18e siècle. Professeur ma yeme subo. Oh ni yeme so na kato na mi kwa. Yewa. Afike ni kwa so yewa. Kengba yo so va coller na mi. Fifi ani mi be sigbe nu ke mi gblon be retour aux sources. Kaflan mi gba gblon no. Voir mu admettre be de mi atodo abe yo ni mina. Mais de ko magbe na o. Bolo. Ok, mais do apena professeur si vele que au canton na mia se ve mi la ite ba mais allo mi agbasi no ko mia ne mi atem participer na communication yo vo o so mi do to me nya we egbe a enyi ajire la fido do no ya poso me a edure mi wona be akolo aku to me gbe a yo vo na e to me gbe be doa enyi ko achi si derrière la rivière oh ben je vais derrière la rivière je suis derrière la rivière oui to me gbe egbe a du wa tro su to me gbe ogbera e wa yo vo wa o wa do mama no vi kudo fofo to me do de na ni kodo be yoyo ku to wa mi ma ho be do ya gbla po be egbe a mi le mi la wa ne bi a yin koma e mi laji bi a potana enya préfet Bouton Ludovic ma baso peze ka be veveto la me komi pe o me association kudo ONG o ko le o dole e do me o wachon le amoko mi pe o me e comme ça o le terrain jivo et nous a nous koni courir les terrains dia au monde genti ne wachon o donu nous kemi le blanc mais la temu ko le mi apata ke na ko be de courir de le ke mi atem no tu a jere rodo ma mi blanc ya subo et nous kenyi tourisme ya vevere nkosebe ne améliorer pepe va ane kwa vous avez une ville bien touristique. Ne peut pas le dire. Il y a pas de souvent quelqu'un mais tourisme il y a et de la nous que la hengavane gagnjoa. Wakudo me dit le mebo. Il y a aussi ce qu'on appelle le service. Service de ya et de la non en Europe puisque quand ça nos 2 mois finalement so beya
nous sommes 30 minutes à la solo melava Avant neho. avant neho alo aso neho ayi lumi bo la na mi mon papa be ndiole que ye ole gunu do amegbia ola batrova bebe toi tourisme ya mianto mia jagbagba ne miawe mia no vide to etuagivo circuit touristique etuagivo voilà c'est encore un peu empirique milora wo dolenti bani nous bien institutionnalisé aller bene améliorer va doit mia wala be et il y a une nuit obligatoire ben circuit obligatoire ben nous tu découvres ça et nous souvent les émissions maison des esclaves la Guétan officielle à moi c'est la coué au mia le kebele do amede on ne va pas fona ben mais gore mo sakudo ni à maison des esclaves on les voit on va amen faire bac le combat le combat mi entre la cité vous voyez à mon nombre de menami ni cité wa on va avant maso ba vumu non après mais do après na mi ba me pepe o ko so a devant ba paji ba ko no mena mi mia fofo yom Ludovic Kuvahe mi ato professeur Gaibo wa we no mi abo mi do après na me ko ni membre porteur ko litoji ga me we to mi aba président wo to amega assistant pe ne litoji a on se be la no toji chan mi bio nke ka bejeje nyina mi apata claver ne nyare balea ma bloc po we commission jeunesse la devant mais y pona ne be nya obo pa matona no vinye nsuvio nyonvio be mi ato nya wa to so livo mi rola no wanchi la monje nya wanchi ne soa e mi abe vio chan baba monje ko tu nyonchiro akpe ne Jeff le point semi do akpe ne mi abe amepepe professeur Lodju Nikwe Gaibor qui va de menami bakudo apeto Kuvahe Ludovic Yom les à devant beni comme do à devant do gododo gande jawo le branda gbe wetir ke memeli aben keke gbanfo de kagwangbe eye wetir amasiri ke gbanben keke tutumoto achangbe ya bobola awenu wa miawa gogo Mater Christi ye lo de kebe gododo le ne mianse enu keye ohe banami to de kebe kola kamea et Tony Marcel commune lac 1 me minoya e mi ba commune bo me mi pa ben ko le jol funu me Enyo ndakino Claver Lawson miaglo kobe les communes lac 2 mea meria bakudo jidulo lo susu be do ezo letriki do sakpove be doame nyanya oni so a joke la do le kebe letriki le doame eva o nume kuku wo sadidi le doame akpobe fike o latinda electrique be no do le sakpove doame so bakudo sakpove be dululio ale be no sakpove akwa là il t'approuve du lieu mais ni soit oh et ça pouvait be doit on va encore transport ça va dalo et doit mais et dire doamo auto et doit du nuede et mi karejibe et doit la bayeji nuede quoi a monsieur mais m'a dit mewa et ça pouvait doit tiens et la po ezo et va mi quoi de sibe ni soit o de nyanya de logo le mi radio di communiquer o les radio la claco baweli ETDS be mairie à Klakou to ebe commission des marchés be o le dibe amone participer wa soumissionner wa so wa be candidature vane wa tin jira sukulu do ko ba vide ke ye mairie lac 2 te jole et toi mea e wona na gado me amedo kulebe no jo ko ba e jo ina mairie to be gome e no amule neniu no ka fike ga ina o ezin mairie de pepe dibe le wo be budget mea on la prévoir investissement qui on ko susua ba ko be ni la nyua yola jira school do afika we zingi munyolo afika we glido lanle la banya fokuluna de viewer o susubo la jira sukulu do va communiquer mais be radio d'état santé les filles ni so monsieur monsieur donc so 13 août yo susua wa o communiquer ka so le 18 août et au globé le 23 août à la clôturer dépôt de dossier de candidature de soumission qui on mova nyanya wa va di sava ko sukula o la no o la jira sukulu EPP agopa medo o la jira EPP sakbove et sivame o la jira EPP aklako groupe 1 ba ko do hechavi ne mu be dia mia ko na sibita flache enu ke mjibe ma nyanya imbe ejedia amo susu ne bene o hoga kwa ina do mairie be autorité o ba lo me alo be gome aw no joga impôt taxe yo impôt ya ina na OTR taxe ya ina trésor payoli no o joga ne o we ko ni do fio ha boy king bo we ne o le jibe
les communes mais au là les kebe do ya o kimi le plan fifi bola ijira akra ku groupe 1 aya gokpa me kuton contrôleur au va contrôleur la contrôler et donc mi ya wa yo wa la also ministère de l'économie des finances ba be ayin ke mi ya wa ya so soit enyo ki wa mi mi dasi do di mise en dos wa ke ngbo e ko ba ya la tola ko ba mo na mairie be gomo e no na trésorier payeur gbo e ya no na ni ho ko no jogane ni na ni ho ke ngbo ho trovana asova investissement le doit me ba mi le di be mi a ko to jine e du ko be le mi be commune me je ensine le commune la un chan wa e va commune la 2 voile ni be nu ko alando to ko na dosi be capitaine e maçon bi kla ku de ton si be sukulu be jadadu ya vale kia on te ko gomele me bon amelo le do adu kulube o so to akeso ve na lo me be do to bo riva o do ayo ko ni maçon le aklaku lac 2 ade alo agopa me ala ko gan le yo munya to ma bi ne be le ne odo apobe atelier do pe wari o la ko mande no le tout impôt do gamedia le OTR le tout taxe wa o la ko mande le OTR et au delà do carte économique que ye on a les CCITA et centre du commerce et d'industrie du Togo comme ça il y aura des oya un opérateur économique quatre opérateurs économiques on la permettre non be ne au lancer et noa et passation de service ben de la FIDEA on la va soumissionner nous soumissionner au Loudia on la odo fafare et gombe Togo des oya Togo vivant 20 alondo 20 yoni va mi o koyolo ajodo lo chon o wana le kebe carte no wona kebe carte elle te permettre non be ni be ajore le ogbon be egbe ya les communes lac 2 alors lac 3 alors lac 4 mi les dibena mi a jagbagba be biklao maçon et moi capitaine ko ameke wenya londo to le mi be douamea wacha on va participer ne e ganwa ko la so tout bagatrochi et douame va mi gombe o exclure be ne o le lac 1 ne o lancer nous le lac 2 no do roman le lac 1 on la te va le lac 2 a postuler lo Togo via be siameni ne ko la le lac 2 a te postuler dapangondo enfant ne apobe roman o sogbe yo contrôler ndeko ko sogbe no du marché a du Togo vioni nene ke amoso na dutacha la te va do marché le afide mi akpo projet waka par exemple là ni so le kasembe et le kolawo le projet waka be do mais au du savoir commune lac 2 et doit be o mais ne le do le do goudron cha la te va impacter préfecture et commune collé intérieure o lac 2 o yi enfin be commune la 4 bebe ke le nene jijika wele du quoi aussi oyo fio oyo président CVD de kukuto monsieur me dengle be le kemia wo be la nyoy ke wa o le so monsieur me so le do développement lon ko yi me wa nu nyoy de beni va LVVDB commune lac de to so pe commune ko tiawari opérateur économique ko ni alo do to ko ni ne no du garo me to no dulo ke homa obe o me garo me hiana ko ba vide ko va ne be yoter la ni ho le fio la fio mi le ke mi la homa odo homa ke la no asinye joro e ni capitaine ne muni e no maçon muni électricien va yo bo o ja o dore la file électricité be côté hia wa te yomu comme ça no yo wa o chan o la ho ko ba wa e ngwa o chan LVV do sensibilisation mi la no we ni to juno to wa no nya akpe ne Tony Marcel il va que son kebe masok benawa mi agblombe ogbon nyade fifi kele ko projet waka e voa ni no nam be nya te ba se ne mi le doa di mi le ya nya te ba se doa ni so e wetre ke mi dongbe le 30 juillet mi no Vogan et au projet waka va dogo organisation de la société civile OSC les région maritime pata et ogna minyabe e hiabe yobe projet waka ke yole woya amisia me kole banya nke benya yo ponu beaucoup de journalistes yo va ponu beaucoup de fio fifi a hiabe na organisation de la société civile alo hano ha sosoko le wado kosia wacha wanya nke nyi waka e doke yole wole waka me kuto bon mi glonya osugbo ponu leke waka le wododo ko banene ke waka to doji le Togo et en 2018 ni au lancement le Togo le fie au 30 milliards sana ya donc be de domaine mi ga gnobe o ga ba o ajout supplémentaire et Banque mondiale va au plus de 20 milliards va et donc on va sortir de les bien be préfecture mais voler à accompagner nous nous do ko le walo nous do ni wati so ko koba va ele VVDB nya nous ke le VVD na ni so le bien be amégan coordonnateur national adjoint à amégan commis et ya obere il n'y a ko pata mi blanc mi se et nous que le VVD na mi ani hoto de game ye mi la va tout à point na mi ma
ebe nyawo ke mi gblɔ enyo do abe tutugba yo lɔ étude we yo le kunu me akpɔ be de leke yo awɛ do yo ma so kpoa wala ba tɔ ekpedodo le apɔ me ne nkeke vea apɔ wa gba trɔ va o la kunu me nyui de o la ebe ŋdɔ adzɔ ke ye dzava wɔ do kebe do ɔtsɛ vɔ o bi la kpɔ ga do me amewo tɔ apɔ ata o va tɔ aƒe do me bi o se be de ɛyɔ ba ƒe agogo apɔ sugbɔ xɔ tia de nene mi hɛ ne o ame ɖewo be neti le apɔ ata o va bi o be de neti aɖe no gbɛ̃a ne aɖe ne no se ne o efi ne la si o o va bien ŋutɔ nye o kpa fifia kɔn o wɔ étude wɔn o ɖe photo sɔdzo yovo mu dana dzo ne wa nya be ame gã ya ye do neti ya le fi de ke aŋgɔdze la be fi le mɔkpɔkpɔ me mɔkpɔkpɔ la be me zã ne doa directeur coordonnateur adjoint ele gblɔ be ke yo wɔ étude sugbɔtɔ avɔa yo do asi ɖeka dzi yo sɔ cabinet de va kpe ɖe yo ŋuti yo wɔ étude d'impact ele so bene donc ke yo wɔ dɔ fifia ne edzro ma wa wetri keme fin octobre donc wetri keme wetri vegbɔn ke gbɔna be wetri ewogun be nuwua wala tɔ edɔ dzi tɔntɔntɔntɔ la ne xɔ va kengbe yo la wɛa yo la dzi kɔba de asɔ dedɔmɔsi amewo ive gblɔna ya veve de kengbe va bɛ mi tsa ne ti nye ke la pɔta wala sɔ mu keke wala hɔn kekekeke wa wala dzi kɔba de sɔ de kuku na amewo be de ma te to bliboa o wa wala xɔ de ame ko be xɔ le aƒuata kaka sɔ ekɔ ɖo o ya to edu sɔ agbodafɔ kasɔ kɔ ɖe payimea ame ko we exɔ la de funa kutɔ wa wala dzi kɔba de na wo do anexɔ le fie yo va wɔ leke be bɔbɔ le kuɖa ke dzo ɖa ke va yia puisque o sɔ document sɔ ɖo fiɔsɔ be kpɔkplɔ te na mo le dzi me koko la sea n'o yi fiɔsɔ gbɔa ɔla xɔ document kpɔ document de ya ele plus de 700 pages bɔbɔ ko wɔna kekem ko wɔ le miagbɔ le Togo le fie afi ko wɔ bɔbɔ le ko wɔ le Benin donc etia Togo kuto Benin o ya no do du la sɔ de ke be doa edoa ma deme be le miabe kotanti wa Togo ku Benin o le tsa do enma le kami le fie no gbado sigbe hila konji kaka so grand popoa ele kami so lome kaka va kɔrɔ anexɔa ele kami wa no be juste ja miande no de mona maso nyandika vero so pe we considère que mille dombe abe keke tutugban alo joda alo kudo blada okpe amoko de kebe nyawo kan bebito amoko le ejo abe jesio btp député onio mairie onio ameko pona ejo abe ko yu alo environnement be nyawa o bobo gande so de kebe nyake o le blanti qui comment que les toits ou le d'encourager et rapport provisoire du plan d'action de réinstallation par du sous-projet de protection côtière du segment frontalier entre Agbodrafort, Togo, Hilakondi, Avlo, à Grand Popo au Bénin. Donc avec gododo de gododo ko wa dès que o étude doa o exposer les projets wakabe de mename c'est que bon de photo koto mon popo lebe mi po à peu près dès que étude avait nous hiro les gododo mais en sort que so fion am ko le ko les nous mais alors que la que monde de que non dit il ça de yon to pour la mo so yi dès que nous hiro vous la siwa neti sibi la siwa de que le blanc kotoa impact ne projet c'est que vous rien et non objet de kebe atelier ko wa so no question malheureusement tam le bien sûr le normal détail gogoro so non ti parce que document no lele mi be clé que obek be a nkebe de nyang ba Togo de kabe nyabe c'est de ko le blanc donc l'émission me va kota di à la pour à pour tia et du coup pour les concerner côté au projet de côté à Wedo bien sûr là tu vas pas y voir ce qui me va tu vas pas y avoir pas glendo pour solliciter banque mondiale b de nous et audacieux de gaudi l'émission commune cible là 3 que les gens godra fois et les concerner l'émission de corema et là 1 et les concerner l'émission grand popo b commune en touchant watchant le économie ou étude technique
ala me ko do adam qui au do que nya dia o wa be do tasio et nous les vous que e gaboro anti mi agla émission temporairement sous vraiment il conclusion maintenant wa man ko no be kakaji amako wa clone to ya clone bate azon studio wa e chambe nya lebe et mamne noa garder que clé et dit assis dit alors assis pas dit au wa les sous-projets que les en cours à mer et les noms autour de 301 743 825 francs. Sous-projet, les filles écoute sous-projet donc on auto sous-projet que les plan d'action de réinstallation et il y a les blancs. Qui te y a dit réinstallation les blancs. Néo sous-projet que on chawa valeur elle est au-delà de milliards. Bien sûr que les milliers blancs même non maman maintenant métation ko émission à journée de nous combien t'as bien maman de tio voilà des cas qui viennent beaucoup no be ni le projet waka leolo awedo ye apube nyaawo ma wagban nyabe juo so kaka ga kemochu por ko gbo fatu por bu ba kodo gbojome ba kodo agbodrafo kaka to va jane hole fi geje enu a hila konji jo grand popo wa le ko la wodo wadra nudo wa amere le tamye ba mena la ville apatai nous avons fait notre projet de matémio nous avons fait des tirs ambre beneti on va gagner be so na compta ma te peneti wa nous et les sous projet quoi mais il y a une évaluation malheureusement que les violatés au sorti et n'a pas enlevé de me d'automio excusez-moi mais bien rentrer dans les détails mais là c'est une émission pas ta so de que bien en motion les il y a beaucoup de milagres dans l'émission mais donc comment ton téléphone boy il y a Amégan Justin Blanc, beaucoup de feuilles détails à l'appui. Il y a Kembio Amégan Yaokomi, qui est coordonnateur national adjoint de Waka. Ni Minami et d'abord Popolia, merci. Après Kaka Nyawa, Nyanyude, Ogomembe, mi ton projet à Jeffia, à Dijivire, mi de nous fouet toi, amora no bio se akaka kuko globe ula o projet wa kala to bo doja bo le pon de ko e le bio se be ka mi tutu la to do adia nya tepe e doa kengbo la to nu tutu la fuata ikebe afua ke fu la fugo do ato te a mi la to e fo ke mi la bo le ti wo me e fo ke mi la bo le ti wo bo nu wa yo la to do moji nkata e nu ati me gbene no me dira so mon papa na ma adem na do mevio et le nyatepe me a mitimegbe va nous kene na be mitimegbe nyi be no be nya atunu ke ela na be afola totea akemira tunu odo fika mira tudo didime alo keke mekera no wasio ugba be étude mi doa kunume no kuku akọ gam subo so to wadia no java o dollar poata ela tin va me be amodowa ula dojulo abetefo láti va mbe amodowa ba sinu dowa ula agbenu sonti láti va mbe amodowa ula iwani gbawa ula akhole wasi ula pe gbobe amon patan ke nenya moko projet waka ila agbenu so wanti amira pe gbobe mira agbo tefonao ha gbona be de dommagement nuwa mi do awe kan gbora to doaji ameke na wo do ami pe dare vovoir dumovi ko ntie projet waka la agbenu so surtout kodo a futa be nututu ontia ni la pe gbobe o tu fe no amoko ba ni gbon kwa o tu fe no amoko ba fe ne apo wa wala mua wala an dimon kokono ke be la tin atu apobu no we na be do le ti me gbe voa mi do nu considère que me aje adura inso dura gbe ne gona ye wala do alo ma ke me amoko patan iklejo wa kala gbe nu wa so anti ke wa pas dédommager wa et que on a des plans d'action de réinstallation donc vieux wa dasiredi ni so dura we kana gbona no dasiredi ro wa pa kon la to fotutu na mo no tu fa ko kan dola jeji emi ko be so fifi kaka na na pokemia la be le ti wo nu wa ni won pata wura wo nu e dola to goma Amégan Claver mi be enyaye Amégan yawo kosi kele pachene et projet waka les Togo be communautaire et blanc et yon e be nya doji jo nam to
do minya be gamia souvent o dia to de ke be projet a ji projet waka nameless no pele bon projet waka kwa do na kuwi apeto André Johnson di kuwi do nyama e no be verene bravo wa njava po e do abito toju esempui esem eyon iba question no bodu nyari abon de ko ba go be projet waka be nya o kan di bo be odo photo wa odo photo o ba biom nya subo so bonti do enti no ya dakpe e wa do di jona le mo popo me lo album photo wa nya jori funa nya go be projet waka be nya me akebe ba ejo jirambe Tony Donkuvi afike le vevere na nya elenji be o projet gbogbo do ba ya mi se na be pêcheur roku de to o bona mo le sevi o bona mo le lome nyen pona pêcheur de pinto que mi a défi ale mu eye le kebe nu wa mi nya afike be ina ko to mi mona jinchu wa ya mi pebo be amo don tonton do ga ke mo lo do a mi jagagba mi Donkuvi me mi le to na mo be na le bobo mi be bien se be na de ameko jo le eto agome kudo no flafie veje se bi o ba de gome na do yin se gome yo le son ko de gome na ngba tro ba bio se bi na ameo be nku me nu ame do bi ba po bi o be mi a no vi ko le fi o a no po le mojia ke projet wa kale ke mi pour le fi a o la tote abi o be le nto no le do kaka yo le po ne pe o ma ena ke Tony table go ga popo mo lo bobo le funu njagba ba mbio ame ale mo aji se de kabina be ameko le fi yo ameko jo le apua tanto le fi ade ma e to na mi be obe enu pataki ke won yo son ku yo lo yi ke mi gba ba po wa be ko ma me mi hlen video mi pe bobo gbogbo re le nti wa mi gba le gbebe na mi abe doko la wa mi gba le breke bi wa so dado do pe adodo ba lo me mi kan jo fi oha e ji si do pe ke ba lo me bi so apututu aso do ne ngba ba yin do de po ba yin do ke ma jijiga modo pago vio be ga kudo ameko do gwanamia enu kola wa do na nyinu akonka mi le dakpe na vo mi gba le jibe na ameko le mi abe efliyo me mi abe toto apua to ko to wa be nku be do ele veve de game e do abazi ne mi ate pro wa duro akpe ne Yves Akison Jeff le Prince on avait nyare ka po ma so pe projet waka projet à caractère international e beni mu Togo we government ya so to PD alo leke abe obe wanto jisi wan do ameko le o do étude tout bon ko to a cabinet de so Bénin bakpaji gagner marché ne ke cabinet français de chan et gagner marché na en site ko yo wonwa ka va o datron yo to tepe ko la to wa o la rapport ke mbe to abe o la ba atoji ba on se bien rekebe nya ne gakeme ole wele Togo a nyanya be o ja wele Bénin chasirika on va ba Togo to ne ba gbenle Bénin tonjo et on c'est un projet à caractère international kwa kanu jibe into a to jao e vegon ne mile yo et projet connexe ko le kebe projet waka meni nu ko la on a population donc ko la wa miembe waka ya so ka so na miembe préfet o alo maire o amana meri be va ho alo le ke o wakanto les coordonnées et nous kikim et nabe o étude de terrain à l'auto terrain diva yo bua monya kaka yo le na confirmation yebe o bua nyado o de photo ntocha donc et gakema mo la va travail de dommagement be nyala wa ngba ba nya dukli duruna ameripe be gakema o bua bionya o gbe mi dado nya renchi alo be o no chi o ya o ja so o ka de lecteur na yo o ja d'accord yo tepe nya ona na ni woni gakema ye amo va les bénéficier na no avoir vous nous me ya do cli du va para lewa ba ya de kuku projet waka et les ont si be éclosion li ne wa azon li ale nkolo e wa vovon gbado amerique be jajara ke ja no njia et la 20 mena a mesiamo projet ko la on ke wa amo e gagner marché o la réaliser projet o et to dasi ke le mia du me bio si kudo mia be du ploto si po be wa wo la commune et nous ko da réaliser na du konye alors da réalisation les du konye me are o lo wedo no me mieux to ajima marché ale ko passer do nous ke we le marché amo on ba bo ava do et movo ava des mots que a fo tout be mon afili o ao nous on ke ye mia be nkono to mia be maire o mia be préfet o la no le dernier mia e pe won
Bah, et mener qu'on a messia mais projet waka nous sommes gava daro banque de allo mairie de allo préfecture de be wa tout fait na mo so be o yo 302 millions les radios sans de donc ga et le préfet bo yo jabe ko ya ke awo mne be leon e wa ameko le poto agboku le ki do aller son droit mi a soto mi a plomodo e no yomi be mi a bo mi a va segnade le nyade le mi a si mi a gblo le projet waka be nyama mi a to le kebe le doa le kebe le do le mi o mi a gboku nu ke mi jibe wa o allo le ke mi jibe ba no doa wa gblo no le nyawo ke pour pouvoir que réalisation na projet wa on va te dire et wa e nyawa le VVDB tout comme vieux wa monje en tiro akpe Jeff